beto kena kubanda kilokole ya beto ya bambevo na kilumbu ya bubuyai na suka ya bubuyai samedi 12 décembre 2020 na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Beto ke kuzwa ba konsiki beto na kuyimbila na konsiki ntwadi numero 22. Tokoyemba tokozwa ba konsiki na biso, tokoyemba konsiki ntwari 222. Tukembelela Nzambi kuzule bandanga o mfumu yeto ampwenya mwaunte yalanga kasi yange nsiye zulu kwangolo kwanzitu tukembelela Nzambi wa ukatulo o tukembelela Nzambi ukutuzolanga kayeto andi ukutubanzanga katuma Yesu Kristo kapwa mukumacheto tukembelela Nzambi wa ukatuzole tukembelela Nzambi mambo tebanganga akwanchimba vele lampe kazola mambiko entima maneto myambi iyandi usokolande tukembelela Nzambi wa ukatuzole tukembelela Nzambi tuzolanga kampe imuna njile zolo tuzolo kwendela Nzambi tata nkundi kuzolo tonata tukembelela Nzambi wa ukatuzoli o tukembelela Nzambi tuzolanga kampe imuna jile zolo tuzolo kwendela Nzambi tata nkundi kuzolo tonata tukembelela Nzambi wa ukatuzolele bika beto kusambila bitke vwanda na beto ke kusambila Nzambi beto kena kuvutula nge matondo tata beto ya nsituso tata beto ya longo na longo tata ya nkembo Nzambi na mebokila beto diaka na suka ya Nzambi na kemba tukulu kensukunu ve tango Nzambe tozaliko tala bikela munyonso oyo kela oyo sala Nzambe tozalinde komona bolamu na yo tosili komona bolamu na yo katikati na biso na wana Nzambe tikete ozalokumu tosili kopesa yo tango oyo ebandeli pesuka yonde kamba yonde konza yonde sungana nyonso. Nous voulons seul que ta présence en ce temps cultuel et avec notre Dieu, que tu puisses régner en maître. Et à cela, nous sommes en train de te louer une fois de plus. Nous prions, nous sommes en train de le dire, nous le disons.
ngeke nzambi ya nkembo, ngeke nzambi ya nzitusu, et que tu mérites à être exalté. Tu mérites avec notre Dieu. Nina kacha luzolo ina betike na kusika nge na kutubange imfumu eto nzambi eto ufweni mutambula nkembo yenzitusu iye lulendo kadinge ye wasema bya byonsono mudiambo jaluzolo lwako byakala ye byasemwa. Amen. Amen. Mutindu beto mekuzabila batata na bamama na ina mekutala musiku yake na kubambula beto moyo na kuzola tata nzambi na kata tima beto nyonso na kata mwele ya beto nyonso na kata bizale na biso nyonso peko linga mozale na biso lokola to milingaka liboso ya mobeko oya bolingo osiliko yeba côté oyo siliko koya. Et donc tu connais à travers cette loi de l'amour ou bien que les préceptes et ceux qui nous rappellent que nous devons aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée et âme et de aimer l'autre comme nous-mêmes. Et donc nous connaissons la manière dont nous avons pratiqué l'amour du prochain et nous avons failli. Et donc c'est le temps de demander pardon à Dieu. Yakele ntango yekumekuma ntango tango oyo to mibongisa po ete tosenga bolimisi na nzambe na belema nayo nzambe nanga ata nane china ekulu sube anena na kolobate na belema nayo na belema nayo nzambe amenanga tozali kobelema liboso na yo nzambe yo moto osili koyeba lolenge nini oyo tozali na kati ya elobeli efandelo na biso nzambe me tobelemi liboso na yo ya motuya nde kosenga bolimisi betumefinama na sikiange na diambu ya ngudi na kulomba lemvo tate beto nzambi kwisa nge lemvo kila kiselo ya nge lemvo kila tata mama ntwene ya me kunyongoloka na tima nyonso ya kukuluka tigete nzambe oyamba biso na ndembe oyo oyamba lingoma na yo poruke tozalisa mapembe beto vuanda mpeme mutuninge mekuzola baina nyonso kena kusadila nge ina kena kulanda nge bavuanda mpembe mutuninge nzambe ngeke nzambe ya longo na longo. Et donc kuisa nge lemvo kila nge sala lemvo na dibundu yange betume kukui kila kilokola ya nge meku lemvo kila beto na kumuna nge tata mwana peve ya longo ni sadisi. Amen. Yesu wazibudidi mwelo wadizulu wabelewa ngama mumambi. Oh Yesu wazibudi mwelo wadizulu wabelewa ngama mumambi. Tondele umenga o makunsemesene. Tondele mumenga o makunsemesene mami. O masumu mami mandombe mamwaki. Yesu wasukudimo mumenga. Masumu mami mandombe mamwaki. Aye Yesu wasukudimo mumenga. Tondele mumenga Yesu aye makunsemesene. Tondele mumenga o makunsemesene mandima. Ina mfumu mekulemvo kila beto batata na mama lingoma na tata nzambe mbote na biso.
mbote lisusu e ni na kati esengo oyo nzambe alimisi biso tozali nde koloba maloba oyo Dawidi azali koloba nazalaka na esengo tango balobaka na ngai tokende ndako na tata mokevwandaka na kilengi na ye na bakezonzaka na mono bete kwenda na inzo ya tata. Et donc à travers cette parole nous te souhaitons une cordiale bienvenue à nos proches, à nos bien-aimés, que tu sois dans d'autres continents qui fulunge ikele betumezonza na bankwa Kristo nyonso na bamabundu nyonso na kifulu inangeke na kulanda beto na continent inange ikele betumetuba kona nkumba ya Yesu Kristo bika tuiza kwetu mu bika tata nzambi katu na katu mutezo ki vraiment nzambe apambola pe asunga biso lolonge nde ye a lingi eliboso wana na kati esengo oyo nzambe asili kolimisa biso asili koyamba biso tozali kosenga lisusu na mamalongi akobondela liboso ete toyoka maloba na nzambe. Nzambi tate betu na mazulu jaka ya nzambi matondu na ngebi tukena kuvutula na kilumbe buwe nengeme kupesa beto bonso kailu nikuna nzambi ntangu mekulunga beto jibundu mekuyonza maimeni samu na huwa inangeme kukubika katikati na beto mambu inakele moyo mambu inakele kejika nikuna tata nzambi bampeve ina kekutwasaka venkumbu yange Yesu Kristo bika ya kukwenda ntama katikati na beto jula kuwa kaka njinga yange Yesu Kristo beto jula kuwa kaka ya nzambi lulendo yange ya kuduma katikati na kifulu yai mbatukulu chinsukuno Yesu Kristo ngamo sitwadisa mbatukulu ya nzambi ngamo siyala samo chinke mwana masika ya kufutuka nange bieka betu na kejika samo chimambo ngele kejika na nkumbu ya Yesu Kristo betu nugulomba mchindwina amen amen. Moninga peli samwinda nayo mosusu alanda yo moninga peli samwinda nayo mosusu alanda yo alanda yo butuna moina nzele kene kimombikisi moninga pelisa mwinda nayo mosusu alanda yo alanda yo butuna moina nzele kene kimombikisi moninga pelisa mwinda nayo o mosusu alanda yo nanjimi Yesu mokonzi nanga ye akufela kinga nanjimi Yesu mokonzi nanga ye akufela kinga alanda yo butuna moina nzele kene kimombikisi moninga pelisa mwinda nayo o mosusu alanda yo. Détourner les programmes de l'impie. Détourner les programmes de l'impie. Détourner les programmes du méchant. Mutini betulenda zonzila diambo ya kubalula, kukatula, kubebisa, kununga na ntadisi ya baprograma na ntadisi ya banzila ya munkwambi motonde ya mabe ndeko niata ndeko longola ndeko bebisa oyo etali programa misala ya moto ya mabe misala ya moto ya ma. Voilà le thème que nous avons ce samedi, détourner le programme de l'impie. Et donc malobana nzambe oyo sili kofanisa thème na biso ezali ya kokangama na Esther 3 1 à 6. Esther au chapitre 3, le verset 1 à 6.
et puis le chapitre 6, toujours Esther, le verset 10, et puis Esther 7, 10. Donc nous allons commencer la lecture. Esther chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6, on s'arrête d'abord là, et que Tokozwa et Liboso, Esther chapitre 6, le verset 10, et puis Esther chapitre 7, le verset 10. Eseli kikapu ya tatu kibuku ya ntete ti ya samanu, eseli kikapu ya samanu ti kibuku ya 10, eseli kikapu ya nsambode ya ti kibuku ya 10. Ina betu mekutala yao bika betu kutanga na nkumbu ya mfume betu Yesu Kristo. Esther 3, 1 à 6. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Amédate, la Gagite. Il leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comment il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas. Ils en informèrent Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur plutôt, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, car on lui avait dit de quel peuple quel peuple était Mardochée, et il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. 6, 10. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 6, 10. Le roi dit à Haman: prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Les Juifs qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. 7, 10. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Amen. Amen. Bien-aimés, comme nous venons de le dire, détourner les programmes de l'impie na kobebisa to kolongola nyonso ya misala ya ba programme to programme ya moyini batata na ba mama maloba oyo tosili kotanga na liboso ke toyeba pona bana na nzambe moyini azali na ba programme moyini azali na ba nzela moyini azali na makambo oyo asili kotelimisa pona kokwesa bana na tata nzambe kokwesa bana na tata. Nous devrons le savoir que le diable a un programme qu'il a ficelé et qu'il veut mettre, c'est-à-dire en exergue, pour faire succomber les enfants de Dieu ou faire mourir, souffrir bana na tata bana ya tata. Et quel est le programme? Batata na mama, si nous rejetons notre regard un peu plus loin, nous allons nous rendre compte et belepe oyo bazali kokweya na kati ba piège ya moyini. Nous allons nous rendre compte que mokili oyo mutantu kena kuzeta mutindo un lion rougissant cherchant qui dévorer, cherchant qui
Et donc dans cette haine qu'il en a pour les enfants de Dieu, mutantu kena kutelama na objectif yandi na kukuhamisa bana ya tata nzambi, bana ya tata na kati ya mambo betume kuisatanga bakena kusondila beto amo ina roi ya Assyrus, le roi Assyrus metulaka na kimfumu betolenda zonza, le roi lui avait élevé en dignité na kutula yande parmi les dignitaires ya royaume yina, parmi les dignitaires ya bayina voila kana kati ya royaume yina e betolenda zonzela tina tangu ya betolenda tuba ko bapesaka ni poste ya premier ministre et donc on a ku gérer le roi pesaka loi que bafana ku respecter yande et donc à toute fois compte amo na ntangu ina ni vona kota na palais royal et donc bayina voanda kana entrée ya palais ba unio so vanda fukimi na yande ba unio so vanda et donc il était considéré na ba mutinu ko tula yande na kati kitezo mutini ya nzambe et donc ba vanda kande ko nguma melaye ce qui est ayinde bazali ko fuka melaye. Mais il y avait un homme qui marquait la différence, il y avait un juif qui marquait la différence. Oyonde azalaki ko kangama na mibeko ya tata na mibeko ya tata nzambe et il marquait la différence. Je voulais dire les enfants de Dieu na esika otozali ozali ko sala na esika ozali, tu dois marquer la différence, tu dois marquer la en tant qu'enfant de nde na bizale na elobele na efandelo ne bato il faut amona Kristo katikati na. Et donc Mardoché symbolisait la différence de juifs na ntangu ina yani na kufukimina amo esige yani na kuadore yani mutinu nzambe yani esige et cela bantangu nyonso ina ni fana luta bampangi ya kaka banasala ya mais yani na kutumina ndinga ina kutumina diamu ina esige. Il n'obéissait pas à cette loi qui était ironique devant le Seigneur, qui ne pouvait pas se faire pour un hébreu, un juif. Et donc il ne pouvait pas céder. À la suite, lelo ezalina makambo oyoyo zali komone la passe ezala na mosala. Il y a de temps c'est ton entourage batonayo obozali ne bagogo ke ne kolomela yo mabe na mokodi pour que balongola na mosala pour que ba continue na passe pour que yo okota na kati ya passe ou bien que pour que yo olanda alinéa na bango parce que ozali ko zo made zo banate tu fais ton travail normalement correctement. Il y a de temps ceux qui sont aux alentours, ceux qui sont en train de travailler ensemble avec toi balenda monter baku pour que nge kubwa pour que nge kusala ike pour que nge kukota na kati ya passe et donc ba me monter stratégie ba me kwenda zoza diambu ina na amant sans qu'il puisse vérifier, demander Mardoché le pourquoi il ne pouvait pas se prosterner devant lui. Yani me kukanga diambu ina na tima par la colère et mutuna ne sabaka il était juif et donc il voulait détruire Mardoché et toute la famille juive et donc il y a des telamaka na kati nganje samutiani bebisa Mardoché na dikanda nyonso et belé lokola moyini o ezali ko telema likanisi na ye ezali ko bebisa yo ezali ko bebisa bana na yo libota na yo nyonso bango ba mona lisusu te et donc il y a des telamaka avec objectif de détruire Mardoché avec la famille des juifs ni kuna yanme ku monter ma stratégie yanme tuba ba muina et kuna yanu kisaka kuza conseil mpe ya bampangi akaka yandu kufwa Mardoché yandu kufwa Mardoché et donc il avait déjà monté na inzo ya yandu kwenda tula ichi ina nzolaka kufwa Mardoché ina bazolaka na yanme kwenda kufaire signer note na roi pour qu'on puisse exterminer la famille bien que le peuple juif et diamo même wangana comme le roi le faisait confiance batata na mama betole na pesa confiance na muntu mais cela ne doit pas exclure le contrôle betole na pesa confiance na kentu betu na bakle betu mais dans cette confiance au-delà de cette confiance il faut ajouter le contrôle. Cela ne peut pas nous empêcher na ko contrôler le roi l'avait donné confiance et donc il ne contrôlait plus na banoti ina ni vandaka ku sine diamu vandaka répondu na royaume nyonso
Et donc les Juifs étaient dérangés. Mais na nyonso ina nsangume kuma na roi, na reine plutôt na reine Esther. Mardoché na reine Esther, ba mekota les Juifs ba mekota na kati ya lu sambulo. Ko kila ina ilokola ina amome kumika ntango ya kwenda lomba permission na roi pour que yande kufwa Mardoché. Ina nikenda kukuba la nuit là ko kila ina. Roi alala kite. Roi alala kite or que Mardoché asala gili kama malamu. Tango ola vande ko préparer moi coup d'état to gogolo ba poete babo misa roi. Ezala kinde Mardoché moto ya ko pesa secret wana na roi. Ezala kinde Mardoché moto a relé a yebisaki secret wana na roi. Et à la fin il n'était pas, c'est-à-dire couronné. À la fin ça mna diamu ina ni salaka roi ko couronné que yandi fait. Et donc kokila ina roi kena kuinula bamena tila yani bazanala dibuku ina bavana tsonika ba souvenir et na maniwa kuna le roi a regardé, s'est rendu compte que Mardoché n'était pas récompensé. Et donc ina amoke la cuisse na kokila ina na cuisse lomba Mardoché ni kufayane roi kena kuzabisa yani aiki betole na sala na muntu ina mekuvukisa roi muntu ina mekuideka mambo ya mbote Mardoché plutôt amon vana penser que c'est sûr et certain que le roi que vous couronnez muno yani mepesa mabanza na kutuba non bafana kupesa na muntu na bilele ina roi vana se couvrir ya mote plus na cheval ya mote na bake kunata yani na place publique na place ya la ville et bake kupesa mutindo décret na couronner na nyonso kulakisa na babantu mutindo roi me couronner ya. Donc c'est de la manière de l'élever et roi me tuba le chapitre 6 le verset 10 roi metuba kukatula ta diamu mosive nina mutindi na ngenge kusala na Mardoché ina mefukisaka mono. Voilà ta la contradiction ina nzambi kena kusema yani kuisaka na mayindu yani kuisa kulomba permission kufwa Mardoché me mayindu ina kuisaka na yani ni yantete roi kena kufilisa yani kwenda kukurone Mardoché esengote tala nenge ba programme na nzambe oyo nzamba zaliko bebe sa ba programme ya mo yini. Et donc na manima kuna ina roi la reine plutôt pour inviter que ba una roi na manima la reine Esther avait dévoilé le secret. Il a secret kusa sabana que vraiment amon vana kana programme ya ku faire tuer Mardoché et roi metuba ina mame kutume même kuna amame kusalaka iti ina nika ku pondre Mardoché. Et donc digina roi kena ku pesa ordre na même iti ina nsolaka ku pondre ina nsolaka ku fua Mardoché yani mosibene kufa yana iti yina ningi ngina lo baba tata na ba mama ezalina ba plo ya moyina tango oyo nde na ngolu na nzambe nde nzamba kobebisa ba plo ya moyina akobebisa ba plo. Ce qu'on a tracé pour toi pour te faire du mal, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être parmi les amis, ça peut être parmi tes collaborateurs, mais yewa konzamba zalina makasi ya kobalola sisi zaye komi 9 zambi kena lulendo na kubalula diambu ina bazola salange imbi ba propre piège na bango moko bakoti na kati ya piège wana. Et donc je t'assure bien aimé ni oepe ko salema na kati ya vina yo ko yoka ka bomote parce que yende azali na bokondi parce que yende azali boye parce que yende asala boye parce que yende aboma bato parce que yende azaboye. Mais yeba que la même manière qu'il a tracé le plan pour te faire du mal, pour te faire mourir, c'est le même plan que l'Éternel va utiliser pour que makamonaye eyebana makamonaye ye ayeba kite amo ayeba kite de programme oyo azali ko sala nde ezali programme na ye moko bakobomelisa ye yani zaba kaveni vana zaba ve que programme ine vana tracer sam na mpang yani peni na kaka programme yani mosiba ke kufa yani il avait envie d'exterminer tout le peuple juif, mais l'Éternel avait contourné la situation. Et quand Mardoché et Esther avaient eu des nouvelles, le peuple juif, arme na bango mafuka makimazaliko bondela, ils avaient gêné. Notre arme c'est la prière, notre arme quand le diable est en train de se lever, na kukwami sabeto, arme ya beto fuka malo manatata, fuka malo manatata, fuka malo manatata. Buwama na bokolo mutu mama nase simaki mbangi kya mokolo yo
bayamana bokilasi ya banungisa si bakota munkembo wase o sambila kaka muminu mvutu akuituka kwase o sambila kaka muminu mvutu akuituka kwase mvutu yangeke katuka na sigi ya tatanza tigete moko nzambe apambola liloba oyo akotisa biso na mozino ya likambo. Amen. 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 Esika oyo ozali kotelema tokozongela maloba na nzambe oyo ozali kokangisa milulu na biso. Acte 4 29a bituke kwenda Acte 4 29a. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4 29a. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Acte 4 29a. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Lubokolo lusabuka kwa mbuluzi ilutelama matubengi kafundisa antadisi ya Satan wandisendo kase kwa balabandi babo unikandikolowa ukakungulanga mancha kasenda kwa balabandi babonto kandikolowa ukakungulanga mancha akimbangi kami lumwenikyo okwantu mwazami za zonto azimbe ezamya kuswa mababa mpe mago iwandisendo kase ngwa balabandi kyandikolowa ngakungulanga iwandisendo kase okwa balabandi bapoto kyandikolowa ngakungulanga ezimbandano zachendana eyempezomo zavezima etata nzambi watelama awatala nkembo ngamvu wandisendo kaseda kwa balabandi babonto kyandikolowa kakungulanga manchangasa nokasenda okwa balabandi babonto kyandikolowa kakungulanga manchangasa ebavuluswa batelama ebaimbila kwa mvulu ebasika nkembo zambise haleluya kwa mvulu iwandisendo kase akwa balabali babo kyandikolowa kakungulanga enda kwa balabandi baboto kyandikolowa diaka nzambi ya beto mutinu betu mekwisa yimbila ngeka nikwandi lenda kunguna mansangaza ya bayange ina na kilokola ya ngeme kuzaba ina nyonso mekubo kwaka ina ba mekubikaka samna ndumba ya tate beto nzambi. Tu connais combien de fois le diable a la haine pour ceux qui sont en train de prier, pour ceux éternels qui n'obéissent pas
à ses préceptes, c'est-à-dire ceux qui sont hors de sa volonté, qui ne veulent pas faire sa volonté, et donc il a la rage, il veut les exterminer. Mutinu kilokola ya, yani vwana kananganzi na Mardoché, parce que Mardoché vwana tumina pleu ya dive. Ni na tate beto nzambi kilokola ya, nge mutume kulutila na luleno na nyonso inabame kukubika, oyo nyonso nzambe, basiliko telemisa, parce que yende asaliko bodelaka, basiliko telemisa, parce que yende asalinde alinginde boteleka, asiliko telemisa, parce que nzambe azali alingi kotambola elongo na kati ya makanisi na bango te, ni wana nzambe, basiliko prepare ba mpanzi, basiliko prepare ba mwanza, basiliko prepare ba seliba, basiliko prepare ba bokono, basiliko prepare makamba lolenge na lolenge, oyo nzambe balingi ba mona yete na bana na ye, balingi ba mona yete na descendance na ye, men nzambe tuyiko fuka mela yo, na tongo elelo nzambe, yo koba kosala, balingi ba mona yete asala, balingi ba mona yete akende liboso, balingi ba mona yete azala kurone, men nzambe, likamomogo kaka toyiko loba, toyiko senga na tongo elelo, nzambe tia confusion na ko ennemi, éternel des armées, yo motozali na makasi, na ko détourner pleu ya moyini, nzambe ya ko changer makamo, ya ko détourner makamo, lokola oyo détourner ke mokolo wana, devant Amon, ni ye azalaki ya libosi ya ko yande ko kurone, ya libosi ya ko yande ko lever Mardoché, nzambe lelo to yebi ko yo ko utiliser, on nzambe, ba mitantu na biso ko utiliser ba ennemi na biso, pona o couronne, pona o élever nzambe, ezala kanali ya élévation, pona ndeko oyo, nwana nzambe sala, nwana nzambe batela, nwana nzambe nesunga, nwana nzambe netelema, nwana nzambe bikisa, nwana nzambe zala liboso na nyonso, oyo azalaki na bomo, là où il avait peur, là où il y avait notre Dieu, il ne pouvait pas tenir, et tu connais combien de fois, il est en train de dormir, se réveiller dans la peur, dormir dans la peur, il a maintenant peur, éternel, quand il marche, quand il vit, éternel, il vit dans ce trauma, il est traumatisé, mais Seigneur, traumatisé par le diable, traumatisé par des maladies, traumatisé par des pièges du diable, traumatisé, éternel, par tout ce que le diable a dû élaborer, que ça soit avec notre Dieu, les cercueils, les esprits de mort, tout ce qu'ils ont érigé avant la fin de cette année, et avec nous disons par ton nom, nul et sans effet, parce que tes humains là, qui n'a goûté à côté à Nyon, c'est projet n'a pas yidika, Zambia beto, ngeke na contrôle ya baba ya beto, ngeke na contrôle na baba nyonso, ni nabika nge sadisa giselo ya, nge sadisa kibusi ya, nge sadisa dikanda ya, matondo betu mepesa pe nation ya beto na maboko nange, betu me yekola tata Nzambe, ba nation nyonso na maboko nange, bika nge voila gouverneur ya tete ya masukina, nange reni en maître, nange tuadisa, Nzambe betu ya voila bas étudiants, ya voila bas écoliers ba nyonso Nzambe, to siko pesa bango na maboko na yo, ni wana to tondi yo pona milulu oyo, na nyonso oyo zaliko sala, kumama na yo Nzambe, netola na yo, netola parce que zalinde Nzambe, na kombo na Yesu Nzambe na nguya, to zalinde ko bondela, na tango oyo esika oyo zalinde ko, ne esika osiliko fanda, to na Nzambe, oyo mama longi, azalinde ko bondela, na kozongisa matondi na tata Nzambe, na nyonso oyo Nzambe azaliko sala, esika oyo zali, to na Nzambe pona milulu oyo, to na Nzambe pona basheno oyo azaliko kweisa, to na Nzambe pona nyonso oyo Nzambe azaliko sala. Matondo nange ya Nzambi, samu na zola na lenvo nenge kuna kulakisa katikati na beto batangu nyonso, oyo Yesu Kristo nenge kuna kukeba beto, nenge kuna kuvumbula beto ya Nzambi, malgré bampasi, malgré bamambo ya muchindu, menge kuna kupesa beto ngolo, nina ya Nzambi, tatamana na kufanta na beto, tatamana ya Nzambi na kupesa beto ngolo, samuti ya batangu nyonso beto na kuyonzama, na kulomba nange, batangu nyonso ya Nzambi, basuka nyonso ya Nzambi beto na kutelama kudiata, na kukwisa na ntadisi yange, nikune ya Nzambi, bika chinke mwana masika Yesu Kristo ya kufutoka nange, wila beto, muchindu kele zola nange beto mkusambila muchindu ina, amen. Amen, bika lemvo ya mfuma betu Yesu Kristo zola, na kintuali ya mpevi ya longo ya tatamana bieka na kuvuana na beno, na kumu na Yesu dibundu ya tatanzami, beno tatamana kuvuana katika zonu ya Yesu. Amen. Amen. Na wana totondi bino nyonso, mokolo malamu,
na bino nyonso na esika oyo bozali kolo akumisama banda tonga lelo banda nyonso batango nyonso tokoba na kati ya mabondeli dimanche tozali kokoba na kati ya programme na biso ya 60 jours ya mabondeli nzambe apambola pe asunga basali nyonso ya paroisse ya Mayangi basili kotindela bino bambote ebele tata nzambe vwana bino matondo mingi merci beaucoup.